क्रीं महागल्लै नमः। आशासे यत शुभमासं भवतु मंगलकरम् अद्भुतकरं च जीवनस्य सकल मनोकामना सिद्धिरस्तु पूर्णरस्तु। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकर ज्योतिर्विद वास्तुविद डॉक्टर शिवस्ස कड़ीरत्न आज आपण मानक स्वागत जनाउछि राशिफल कार्यक्रम को, जहाँकि रही 2026 मसीहा मे मासरे आपणकर राशि अर्थात कुंभ राशि रे कौन रहिबो प्लानेटरी कंजक्शन रिपोर्ट दैनिक एवं मासिक राशिफल 1 रु 31 तारीख एवं मासिक राशिफल जहाँकि आपणकर चंद्र कुंडली अनुसार आम जानिबा जेहेतु ए मासरे चारिटा प्लानेट ट्रांजिट होउछन्ती से ट्रांजिटरी प्लानेटरी रिपोर्ट कौन रहिबो आम 5 एलिमेंट बॉडी ऊपर की इन्फ्लुएंस पकेइबो बा प्रभाव पकेइबो ता संपूर्ण आज हम डिस्कशन करिबा। तार जो प्रभाव आम शिक्षा उपरे, रोग ऋण शत्रुंक उपरे, आपनकर आय व्यय, पाठपढ़ा, आपनकर स्वामी स्त्री संपर्क, दाम्पत्य जीवन, विवाह, वैवाहिक जीवन, विवाह, प्रेम प्रणय, संतान संतति, कोर्ट कचेरी मामला, विदेश यात्रा भ्रमण, ट्रेडिंग सेक्टर, ए सबु उपरे प्रेम प्रणय उपरे मध्य आम आज डिस्कशन करिबा। शेष पर्यंत धैर्य सहित देखते और शेष में आपण रही चमत्कार इफेक्टेबल वैदिक रीति रे रिमेडीज बा प्रतिकार। दर्शक बंधु डेरी करबानी आम जानिबा कुंभ राशि। कुंभ राशि रे मास रे आम जो देखिबा कुंभ राशि रे अधिपति होचन शनि। शनि होचंती नीति नैतिकतार प्लानेट, रॉयल प्लानेट एवं लॉयल मध्य प्लानेट। कारण रॉयल प्लानेट एथिपई कहली जे से सूर्यंकर पुत्र। लॉयल प्लानेट एथिपई से होचन न्यायदाता, कारण कर्मफल दाता होचंती शनिदेव। एभली सुंदर राशि आपण पाइछंती, सेति आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बंधु कुंभ राशि रो बेले बेले न्याय प्रमाण हेबा द्वारा अधिक क्षति होता है। इमोशनल अधिक होई बहुत किछि कमिटमेंट करि देई परवर्ती समय आपण कष्ट पाती। तार कारण होछि न्याय रे रहिबे, अन्याय आपण द्वारा हे परिबनी, अन्याय को मध्य बर्दाश्त करि परिबेनी। कुंभ राशि जो माने भी अछंती एथिपई बहुत कष्ट पाती, स्वाभिमानी होता, स्वाभिमानी मनुष्य निज प्रेस्टीज बहुत कॉन्शियस होता। दर्शक बंधु एभली एक चमत्कार राशि आपण पाइछंती। कुंभ राशि अधिपति होचन शनि। शनि अछंती द्वितीय रे ए मास रे माने आपण तो जानिछंती पाद शनि आपण भोग करूछंती। शनि सप्ताह शेष पाद द्वादश जन्म द्वितीय या को पाद शनि बोली कहा जाए। यह होची आपणकर पाद आडू क्षति करि थाए बा कोनोसी प्रकार रो शारीरिक असुस्थता देखा देइताए। अंटा ठारू पाद पर्यंत अधिक प्रॉब्लम करि थाए। न्यूरो सिस्टम रे मध्ये प्रॉब्लम आनी थाए। टिके सतर्क रहि आगु बढ़िबे, केयरफुली चलिबे। द्वितीय रे शनि या मध्ये केतेकांशर फैमिली डिसिप्लिन आडू को नै जाई थाए। फैमिली डिस्टर्बेंस, सेविंग्स अकाउंट जीरो हो जाई थाए। पैसा रो संचित पैसा रो खर्च होई थाए एवं दांत समस्या जोटा कि आपनकर दांत रे समस्या किछि आसी पारे। आपण खाइबार असुविधा अनुभव करि पारंती, सतर्क रहबे। आमे जो देखिबा पंचम रे बृहस्पति अछि। पंचम बृहस्पति बहुत भलो फल देथेंती गोचर रे। कारण जीवे द्वितीय धन धान्य भोगी सुत अर्थ लाभम नववंश गेसु जमित्र संस्थे विपुलात लक्ष्मी एकादश स्था फलदा भवन्ति। जीवे द्वितीय धन धान्य सुत अर्थ लाभम, सुत एवं अर्थ जो मानकर पिला पिले हिनांती पिला संतान लाभ करिवे। प्लान संतान प्लान करिया पई ए मास बहुत बढ़िया रहिछि। विद्यार्थी शिक्षार्थी मानक पई बहुत भलो रहिछि एवं प्रेम प्रणय रे जो मानक पूर्वरु लागिथिबा कॉन्फ्लिक्ट मध्ये बहुत भलो करे बॉन्डिंग रे क्रिएट परिणत होबा पई जाउछि। आपनकर लव शिप लव रे मध्ये आपण माने बहुत भलो फल पाइबे। मासरे पूर्वरु लागिथिबा चिड़चिड़ा मनोभाव, संदेह बा परस्पर भितर मिस कम्युनिकेशन ए मासरे सॉर्ट आउट होबार संभावना रहिछि। निजको जगंतु एवं संपर्क को गढ़ंतु एवं ए मासरे पंचम रे बृहस्पति रहता अर्थ लाभ जो मध्य रहिछि। बृहस्पति मध्य केवल संतान रो नुय अर्थ लाभ कराई थांती। अर्थ अर्थात फाइनेंस, फाइनेंस सेक्टर मध्य अर्निंग सोर्स बहुत बढ़िबो एवं सोर्स ऑफ एनर्जी एभली क्रिएट हबो किछि ना किछि आपण अर्निंग करिवारो अधिक अर्निंग करिबा पई सुजोग पाइबे। एवं राशि रे आपण राहु थिबारु टिके हल्का एंजाइटी बा कोनोसा ओवर थिंकिंग, निद न होबा, अनिद्रागत प्रॉब्लम आसी पारे। सतर्कता अवलंबन करिवे कारण राहु आपण मन को प्रभावित करि पारे। मानसिक क्षेत्र में कोनोसी अजणा भय को नै, अजणा माने जानि नथिबा भय आपण को भीतर बहुत माने उद्रेक हबो। एहा मध्ये केतिकांश रे आपण को माने टिके प्रभावित करि पारे बैडली। आमे जो देखिबा सप्तमाधिपति तृतीय रे अछंती। तृतीय रे रवि रहिले तृतीय रवि मध्य
ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଚରରେ ତୃତୀୟ ରବି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମାଧିପତି ପାର୍ଟନରସିପ ବିଜନେସ କରିପାରିବେ। ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଣ୍ଡିଂରେ ପରିଣତ ହବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ବହୁତ ବଡ ଝଗଡା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସପ୍ତମରେ ରବି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ କାର୍ଯ୍ୟ, ହାୟର ଅଥରିଟି ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ରବି ଏବଂ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ରାଜଯୋଗ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିକାଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ବଢୋତ୍ତରୀ, ପ୍ରମୋସନ, ମ୍ୟାନେଜିଂ କାପାସିଟି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 15 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉଟପୁଟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 15 ମେ ପରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଏହା ତ ଥିଲା ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥରେ ଶୁକ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୂମି, ଭବନ, ବାହନ, ଭୂଷଣ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରିପାରିବେ। ଆତ୍ମିକ ସୁଖ, ସେଲ୍ଫ ହାପିନେସ୍ ଆପଣ ବହୁତ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ମାନେ କ୍ଲିୟର ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ରହିବ। ଏବଂ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଶୁକ୍ର, ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ଯେତେ ପାରିବେ ଏ ମାସରେ କରନ୍ତୁ। ମିଶି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଦେଶ ମାସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। ତେଣୁ ବାପା ଏବଂ ମା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥାଆନ୍ତି ଜୀବିତ, ଆପଣ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏ ମାସ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ 1 ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ରହିଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବାସ୍ତୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଓରା ସ୍କାନର, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କର 5 ଏଲିମେଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଜର୍ମାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କସ୍ମିକ ଏନର୍ଜି, ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ଏସବୁକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କମ୍ପାସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନାଲ, ଯୋଉଟା କି ନର୍ଥ ଜୋନକୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ନେଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତୁର ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଆମକୁ ଶୋ କରିବ। ଏବଂ 16ଟା ଜୋନ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତୁ ଚକ୍ର, ଯୋଉଟାରେ ଆଦେହରେ 16ଟା ଜୋନ ଅଛି। 16ଟା ଜୋନ ସେଣ୍ଟର ପଏଣ୍ଟରୁ 16ଟା ଜୋନ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ରିଲେସନସିପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବା বা ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେବା, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେବା, ବାରମ୍ବାର ଅନନେଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ଦେଖାଦେବା, କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି বা କୌଣସି ଯୋଉ ମାନେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଡୋର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡୋର বা ভুল ଅଛି কিংবা ବହୁତ ବଡ ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳନାରେ ଆପଣ ଆଉଟପୁଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଟିମ୍ ସହିତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆମେ କରିବା। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ସ୍କ୍ରିନରେ ନମ୍ବର ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ମୋର ଆଉ ଏକ ଅଫିସ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ମତେ ଜାଗାରେ ଭେଟି ପାରିବେ। ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ 10ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ମୁଁ ରହୁଛି, 2 ଦିନ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜାରକା ଯୋଉଟା ପାତ୍ର ଜୁଏଲାରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ମୋର ଅଫିସ ଅଛି। ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଦିନ 10ଟାରୁ ରାତି 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହିଁବେ ସେଠାରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ପାରିବେ। ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଭଦ୍ରକ ନାମି ମଞ୍ଜୁ ରୋଡରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ମୋର ଘର, ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ମତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଆମେ ଏହାପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ରାଶିଫଳ। ମେ 1 ତାରିଖ ଆପଣ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଅନୁଭବ କରିବେ, କାରଣ ଏଭଳି କିଛି ସିଚୁଏସନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଅତିଥି ସେବା ରହିବ 2 ତାରିଖ ଦିନ। 3 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରସନ୍ନତା ରହିବ 4 ତାରିଖ ଦିନ। 5 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ। 7 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, 8 ତାରିଖ ଦିନ ଅପବ୍ୟୟ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ, 9 ତାରିଖ ଦିନ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, 11 ତାରିଖ ଦଶ ଲାଭ, 12 ତାରିଖରେ 12ରେ ଆପଣ ବ୍ୟାକୁଳତା, 13 କାର୍ଯ୍ୟହାନି, 14 ଆପଣଙ୍କ ଆଦର ସମ୍ମାନ, 15 କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, 16 ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, 17 ବିବାଦ ଯୋଗ, 18 କପଟତା, 19 ତାରିଖ ପ୍ରତାରଣା, 20 ତାରିଖ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, 21 ତାରିଖ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, 22 ତାରିଖ ଦିନ ଶତ୍ରୁହାନି ଯୋଗ, 23ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତିଲାଭ ଯୋଗ, 24ରେ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ, 25 ଦେହ ପୀଡା, 26 ମନ କଷ୍ଟ, 27 ଦ୍ରବ୍ୟହାନି, 28 ଧର୍ମକର୍ମ, 29 ଅତିଥି ସେବା, 30 ସୁଖ ସମ୍ମାନ ଏବଂ 31 ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ରହିଛି। ଏ ଥିଲା 1 ରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏହାପରେ ଯିବା ପ୍ରତିକାର ପାଠକୁ। କଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକାର? ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟଡି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେବେ, ଡ୍ୟୁଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେବେ, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେ, ଟାର୍ଗେଟ ବେସିସରେ ପାଠ ପଢିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଏ ମାସ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଗଢନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଉଟପୁଟ ପାଇବେ।
दर्शक बंधु आम जदि देखा ए मासरे आपणकर जो राशि रही कुंभ राशि अधिपति शनि शनिंकर आपण शनिंकर इष्टदेव होती दक्षिण काली दर्शन करूँ एवं आपणकर शनिंकर जो बीज मंत्र रही ओम प्रांग क्रीं प्रों स शनिश्चराय नम ए मंत्र को जप करूँ एवं शनिंकर जो इष्टदेवी दक्षिण काली दर्शन करूँ शनि मंदिर जाई दर्शन करूँ शनिंकर शनिदेव दर्शन प्रति शनिवार दर्शन करूँ एवं चमत्कार रिजल्ट पाइबा चाहते ये मासरे आपणकर राशि अनुसार परामर्श क्रमे इंद्र नील रत्न धारण करें नीलम जोटा को आम कहते ब्लू सफेयर इंद्र नील यह परामर्श क्रमे क्यों दिन क्यों हाथ में क्यों आंगुली क्यों मंत्र मंत्रायित करी आपण पिंधे तार जापर दर्शक बंधु आउ एक सूचना दूची शनिंकर जो प्रभाव रु रक्षा करने आप हनुमान चालीसा ए मासरे जप करें ये संपूर्ण सूचना आज ये पुणी देखा आपण सहित आउ एक नूतन भिडियो केमती लगला आपण मतामत देवे आपण मतामत को पाठ्य कर चेष्टा करी वीडियो से भाव में तैयारी करने सब्सक्राइब करेंगे प्रति मासरे वीडियो आपण पाखे पहुँचापी नोटिफिकेशन बटन को आपण ऑन करेंगे रही नमस्कार जय जगन्नाथ।